Σάμπτε Χασίση το έβαλε στις ευχές του. وإحنا بنشعر بالامتنان أنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع صورة الدير مع التهنئة اللي نشرها للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة. Σήμερα, παιδιά μου, θέλω όλοι χαρούμενοι να φύγουμε από το μοναστήρι του. اليوم بطلب منكم أنه كلنا نمشي مبسوطين من Ο هذا الدير. Μαργκύργης έχει μεγάλη καρδιά, لازم تعرفوا أنه مار جرجس عنده قلب كبير άπειρα τα θαύματά του ومعجزات لا تحصى. και κυρίως το αφιερώνω στους νέους ανθρώπους ولكن اليوم أيضا بنطلب بركته لجميع الشباب που ξεκινάνε με όνειρα, اللي عم بيبدوا حياتهم بأحلام. που είναι η ελπίδα της Αιγύπτου, شبابنا اللي هم أمل ومستقبل مصر η νεότητα, το μέλλον του κόσμου. والشباب اللي هم مستقبل Για العالم. σας, παιδιά μου, να είναι χαρούμενη η ζωή σας. بتمنى لكم جميعا حياتكم تكون سعيدة. Ζητήστε από τον Άγιο ό,τι θέλει η καρδιά σας. اطلبوا اليوم من القديس كل مشتهى في قلبكم Δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. وكونوا متأكدين أنه مش رح يخيب ظنكم أبدا. Να έχετε, παιδιά μου, υγεία και χαρά. يكون بحياتكم صحة وفرح، Ειρήνη στον κόσμο. سلام بالعالم، Και πάνω απ' όλα αγάπη εδώ μέσα στην καρδιά. وبالأهم قلب محبة يكون معبى. Υγεία και χαρά να έχετε. صحة وسعادة لكم جميعا. Χριστός